Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai dari bab 48 dari judulnya Sonche Koncho. Koncho konstruksi, Sonche itu badan kapal atau lambung kapal. Kita lanjut ke bawahnya. Munbok tata bahasanya ada Acida dan Ocida, lalu ada Tokbune. Untuk Ohwi, kosakatanya Sonbak Tochang Kwanron Ohwi. Ohwi kosakata Kwanron yang berhubungan Tochang. Pengecatan sonbak kapal. Lalu ada kangkuan pike solci kuadron ohwi. Ohwi kosakata kuadron yang berhubungan solci pemasangan pike kerangka atau perancah kangkuan pipa baja. Lalu munhwa wa jongbo informasi wa dan munhwa budayanya ada Hanguke Chosonob. Chosonob industri kapalnya Hanguk Korea. Lalu ada sonbak dojang cakope tehe mahal sweta Swiss bisa mahal berbicara tehe tentang cakop pekerjaan dojang pengecatan sonbak kapal. Kangkuan pike kocoe tehe mut ko tetap hal sweta Swiss bisa tetap menjawab ko dan mut bertanya tehe tentang kucoe pada struktur pike kerangka atau perancah kangkuan pipa baja. Kita lanjut ke ohwiil. Kosakata 1 itu ada sonpak docang kuadron ohwi. Ohwi kosakata kuadron yang berhubungan docang pengecatan sontak kapal. Yang pertama ada cotasil, ini ruang kemudi. Sonwonsil itu ruang kru. Kapan lantai kayu. Sonsubu itu bagian busur. Cungangbu bagian tengah. Pelo-pelo itu baling-baling. Sonmipu itu bagian buritan. Lalu ada sonce, ini lambung kapal atau badan kapal. Pyonsek berubah warna. Lalu ada punsahada menyemprot. Kyunyol itu retakan, nok itu karat. Bawahnya ada eospraycon, pistol semprot udara. Aeorise spraykon, pistol semprot tanpa udara. Painte atau toryo hose itu selang cat. Aeorise spray pompa, pompa semprot tanpa udara. Lalu ada mulgi, kelembaban, pusik, korosik, nyonjok area. Mekropta halus. Mamurihada itu menyelesaikan. Kolkoru itu rata. Kemigada retakan. Kita lanjut ke munbabil tata bahasa 1. Itu ada acida atau ocida menunjukkan keadaan yang berubah secara bertahap. Contohnya sonpancumuni neloso ya kenal cakobi manajo soyo. Manajo semakin banyak cakop pekerjaan ya akan malam so karena nelok meningkat cumun pesanan sonpan mesin bubut. Cepem culku siki katwemeon to papecil koyo akan lebih sibuk nyon jika siki tue masa culko pengeluaran atau pengiriman cepum produk. Selanjutnya IJ sekarang Hanguk Senghwale Iksukejosoyo. Iksukejosoyo semakin terbiasa Senghwale pada kehidupan Hanguk Korea. Kita lanjut ke Tehwail. Sebentar. 단장님, 도장 준비를 마쳤습니다.
Panjangnim mandor tojang 준비를 마쳤습니다. 마쳐 setelah selesai 준비 persiapan tojang pengecatan. 선체 표면은 물로 깨끗하게 청소했지요. 선체 뼈면 permukaan 선체 lambung kapalnya mulo 깨끗하게 청소했지요. 청소해 setelah dibersihkan 깨끗하게 dengan bersih mulo dengan air jiyo kan. 네, 물 분사기로 청소한 후에 물기를 완전히 제거해 놓았습니다. 네, iya 물 분사기로 청소한 후에 물기를 완전히 제거해 놓았습니다. 제거해 놓았습니다. telah menghilangkan Pancuni dengan sempurna mulki airnya, setelah congso dibersihkan, mulpun sakiro dengan penyemprot air. 어디 봅시다. 표면이 깨끗해졌네요. 바로 도장 작업을 하면 되겠어요. Odi papsida, mana coba lihat, Pyomyoni permukaannya keket hechos, semakin bersih atau menjadi bersih. Paro tojang jakobel hamion tuekesoyo boleh Myon tuekes boleh jika hak melakukan jakob pekerjaan tojang pengecatan baru langsung. 에어 스프레이 건으로 작업하면 되지요. Eyo spray konoro 작업하면 되지요. boleh myon jika jakob bekerja. Eyo spray konoro dengan pistol semprot udara jiyo kan. 에어 스프레이 건 말고 에어리스 스프레이 건으로 작업하세요. 그래야 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있어요. 분사 작업 끝나면 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요. Eyo spray kon mal jangan eyo spray kon pistol semprot udara kok dan eyo riset spray konoro jakopaseo. Jakopaseo bekerjalah eyo riset spray konoro dengan pistol semprot tanpa udara. Krea dengan begitu calpen sikane nolben 면적을 도장할 수 있어요. bisa 도장. Mengecat 면적 area nolben yang luas sikannya dalam waktu calpen yang sedikit atau sempit. Punca 작업을 끝나면 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요. jangan lupa 마무리하는 menyelesaikan putro dengan kuas myon jika kena selesai jakob pekerjaan punca penyemprotan. Kita dengerin sekali lagi. 반장님, 도장 준비를 마쳤습니다. 선체 표면은 물로 깨끗하게 청소했지요. 네, 물 분사기로 청소한 후에 물기를 완전히 제거해 놓았습니다. 어디 봅시다. 표면이 깨끗해졌네요. 바로 도장 작업을 하면 되겠어요. 에어 스프레이 건으로 작업하면 되지요. 에어 스프레이 건 말고 에어리스 스프레이 건으로 작업하세요. 그래야 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있어요. 분사 작업 끝나면 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요. Kita lanjut ke bawahnya. Onel hari ini hal cakupan moyo apa cakup pekerjaan hal yang akan dilakukan. Oneren hari ini nokal cekohan hue setelah ceko menghilangkan nokara tojang jakobel hal goyo akan hal melakukan jakob pekerjaan tojang pengecatan. Tojang jakobel ya harus melakukan jakob pekerjaan tojang pengecatan. Sonceka pusike kang hejoyo kuat pusik korosi sonceka pada lambung kapal. Lalu kita lanjut ke bawahnya ada parem pengucapan. Ketika ini, dan ini diikuti oleh G, D, J, dan H, maka digabungkan dan diucapkan sebagai ini, dan ini.
Kita dengerin dulu. 넣고 좋던 쌓지 많고 않던 달치 Kita lanjut ke Owi, kosakata 2. Ada kan, kuan, pike, solci, kuanron, Owi. Owi kosakata kuanron yang berhubungan solci. Pemasangan pike, peranca atau kerangka, kan, kuan, pipa, baja. Yang pertama ada anjonakan, pagar pengaman, cakop palpan, pijakan, kase, penjepit, kalpan, papan lantai, pike kidung, tiang kerangka atau peranca, mitung cakop, mitung cabi, penstabil dasar, mit pacim colmun, perangkat logam dasar, tijang, strip besi, cangson, itu kawat panjang. Lalu bawahnya ada ancon rope, tali pengaman, supyong horizontal, sucip vertikal, tekakson itu diagonal, ancon song stabil, cicide dukungan, seuda berdiri, imsiro sementara, kucomul struktur sementara, nengriul efisiensi, kokek pelanggan atau nasabah bisa, pumcil kualitas, congkicok secara teratur, kocang kerusakan. Kita lanjut ke muntopi, kata bahasa 2. Itu ada nen entok bune, artinya berkat, menunjukkan kejadian sebelumnya adalah alasan atau sebab hasil yang positif. Contohnya, 한국어를 잘하는 덕분에 berkat cara pandai 한국어, bahasa Korea, 한국 생활이 편해요, nyaman, 생활 kehidupan 한국 Korea. Pikiral tantanhage solcihan 덕분에 berkat, solci memasang, tantanhage dengan kokoh, pige perancahnya, anconhage Jakob hal Swiss semita, Swiss bisa Jakob bekerja, anconhage dengan aman. Supyongel cal macun 덕분에 berkat, macun menyesuaikan, cal dengan baik, supyong horizontalnya, palpani tantanhage solci tiosmida dipasang, tantanhage dengan kokoh, palpan pijakannya. Kita lanjut ke THI, percakapan 2. 칼로 씨, 오늘 작업해야 하는 구역이 어디예요? Carlo sih, saudara Carlo, ono cakap hanan kuyoki odie ya, odie di mana kuyok area ya hanan yang harus cakap dikerjakan onol hari ini. 조타실 쪽입니다. Cotasil cokimida adalah di cotasil ruang kemudi. 비계 기둥은 다 세웠어요? Pike kidongan ta sewassoyo, pike kidong. Tiang perancahnya ta sewassoyo, apakah telah dipasang tak semua atau apakah telah berdiri semua tiangnya? 네. 비계 기둥은 모두 세웠고 띠장도 거의 다 붙였습니다. Ne iya pike kidongan, tiang perancahnya motu semuanya sewos, telah dipasang atau didirikan, go dan ticangdo strip besinya
Koi da pucos입니다. pucos telah dipasang, koi hampir da semuanya. 생각보다 많이 진행했네요. 생각보다 많이 진행했네요. 많이 진행했네요. Sudah berjalan lebih banyak daripada senggak yang diperkirakan atau yang dipikirkan. 잘 가르쳐 주신 덕분이에요. 띠장 작업이 끝나면 밑둥잡이를 설치하는 거 맞지요? 잘 가르쳐 주신 덕분이에요. 덕분이 berkat. 가르쳐 주신 diajari cal dengan baik. Tijang Jakobi 끝나면 jika kena selesai Jakob pekerjaan Tijang. Strip besinya 밑둥잡이 설치하는 거 맞지요? 설치하는 memasang. 밑둥잡이 penstabil dasarnya 맞지요? benarkan? 네, 맞아요. 내가 수평을 확인하는 동안 칼로 씨는 띠장 작업을 마무리해 주세요. 밑둥잡이는 함께 설치합시다. 안전 로프하고 가세도 설치해야 되니까 작업을 서두르죠. 네, ya, 맞아요. betul. Nega saya supyongal 확인하는 nega saya wakin mengecek supyong horizontalnya. Carlos dan saudara Carlo tijang Jacobel mamuri he Juseo tolong mamuri menyelesaikan Jacob pekerjaan tijang strip besinya. 밑둥잡이는 함께 설치합시다. 밑둥잡이는 penstabil dasarnya 설치합시다. mari pasang 함께 bersama. 안전 로프하고 가세도 설치해야 되니까 karena yatwe harus 설치 memasang kase penjepit hago dan anjon ropo tali pengaman Cakobal Sodurojo. Mari mempercepat Jakob pekerjaan. Kita ulangi. 칼로 씨, 오늘 작업해야 하는 구역이 어디예요? 조타실 쪽입니다. 비계 기둥은 다 세웠어요? 네. 비계 기둥은 모두 세웠고 띠장도 거의 다 붙였습니다. 생각보다 많이 진행했네요. 잘 가르쳐 주신 덕분이에요. 띠장 작업이 끝나면 밑둥잡이를 설치하는 거 맞지요? 네, 맞아요. 내가 수평을 확인하는 동안 칼로 씨는 띠장 작업을 마무리해 주세요. 밑둥잡이는 함께 설치합시다. 안전 로프하고 가세도 설치해야 되니까 작업을 서두르죠. Kita lanjut ke bawahnya. Panjangnim mandor pikir solusi Jakob Tamachosmita. Tamachos telah menyelesaikan tak semua Jakob pekerjaan solci pemasangan pike perancah atau kerangka. Sukohesoyo kerja bagus. Pikir solcihan tokpune berkat solci memasang pike perancah. Nopen ko sesodo ancon hage Jakob hal suit geneo. Suis bisa Jakob bekerja ancon hage dengan aman ko sesodo di tempat nopen yang tinggi. Ne ya panjang nih mandor gram kalau begitu. IJ sekarang yang Jakob sejak kamian tuel kayo apakah boleh jika sejak memulai Jakob pekerjaan yang job pengelasan. Kita lanjut ke Yuyonghan Pyohyun ekspresi Yuyonghan yang berguna. Ini ada hantok neseo traktirlah kami. Kita dengerin dulu. 한턱 내세요. 반장님, 승진 축하해요. 한턱 내세요. 고마워요. 그럴게요. Panjangnim mandor Sengjin 축하해요. Selamat Sengjin naik pangkatnya atau promosinya.
Hantok neseo, traktirlah kami. Komawoyo, terima kasih. Krolkeo, baiklah. Kita lanjut ke Munhwawa Jongbo. Ini ada Hanguki Chosunop. Chosunop industri kapalnya Hanguk Korea. 한국은 Korea 세계적으로 유명한 조선업 국가 중 하나로 대형 선박 및 특수 선박을 건조하는 또 있어 높은 기술력을 갖추고 있습니다. memiliki 기술력, kemampuan teknis 높은 yang tinggi, 건조하는 데 있어 dalam membuat atau membangun 선박, kapal teksu khusus, MIT dan sonbak kapal Taehyung tipe besar. Hanaro sebagai satu jung di antara kuga negara Chosunop industri kapal Yumyonghan yang terkenal 세계적으로 secara dunia atau global. Kita ulangi, 한국은 Korea 갖추고 있습니다. memiliki 기술력, kemampuan teknis 높은 yang tinggi, 건조하는 데 있어 dalam membangun atau membuat sontak kapal teksu khusus, MIT dan sontak kapal Taehyung tipe besar Hanaro sebagai satu jung di antara kuga negara Chosunop industri kapal Yumyonghan yang terkenal 세계적으로 di dunia atau secara global. 한국이 조선업은 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 1970년대 di tahun 1970 정부 주도의 핵심 산업으로 시작되어 mulai 산업으로 sebagai industri 핵심 inti 주도 memimpin 정부 yang dipimpin oleh 정부 pemerintah. 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. memiliki 경쟁력, daya saing 세계적인 global atau dunia. Kita ulangi, 조선업은 industri kapalnya 한국 Korea di tahun 1970 mulai 산업으로 sebagai industri 핵심 inti 주도의 yang dipimpin oleh 정부 pemerintah. 갖추고 있습니다. memiliki 경쟁력, daya saing 세계적인 dunia atau global. 한국에는 di Korea 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양등과 같은 세계적인 조선업체들이 있는데 ada 조선업체들이 perusahaan pembuat kapal sekejuk dunia 같은 seperti Daewoo Joseon itu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, lalu ada Samsung Jungkonghap itu Samsung Heavy Industry, lalu ada Hyundai Jungkonghap itu Hyundai Heavy Industry. 이들 업체는 perusahaan 이들 ini 전 세계 대형 선박 건조 분야에서 높은 시장 점유율 차지하고 있습니다. menempati atau menguasai 점유율, persentase penggunaan atau penguasaan 시장 pasar 높은 yang tinggi 분야에서 dalam bidang konjo, pembuatan sontak kapal Taehyung tipe besar 전 세계 seluruh dunia. Kita ulangi, 한국에는 di Korea 있는데 ada 조선업체들이 perusahaan pembuatan kapal sekejokin dunia 같은 seperti Daewoo Joseon, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, lalu ada Samsung Jungkonghap, Samsung Heavy Industry, lalu ada Hyundai Jungkonghap, Hyundai Heavy Industry. 업체는 perusahaan itel ini 차지하고 있습니다. menguasai atau menempati 점유율, persentase penggunaan atau penguasaan 시장 pasar 높은 yang tinggi 분야에서 dalam bidang konjo, pembuatan sonbak kapal Taehyung tipe besar 전 세계 seluruh dunia.
한국이 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 기술력 생산성 가격 경쟁력 등에서 높은 평가를 받고 있습니다. sedang menerima 평가 nilai 높은 yang tinggi 등에서 seperti itu ada 가격 경쟁력, daya saing harga, 생산성, daya produksi, 기술력, kemampuan teknis. Kita ulangi, 조선업 industri kapalnya 한국 Korea sedang menerima 평가 nilai 높은 yang tinggi 등에서 seperti 가격 경쟁력, daya saing harga, 생산성, daya saing produksi, lalu ada 기술력, kemampuan teknis. 2020년 기준으로 한국이 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 기준으로 dengan standar tahun 2020 R&D 미설계 생산 부문이 기술력을 포함한 종합 경쟁력에서 세계 1위 차지하였습니다. menguasai atau menempati 1위 peringkat 1 세계 dunia 종합 경쟁력에서 dalam daya saing yang komprehensif, pohaman yang termasuk 기술력, kemampuan teknis, 부문. Bumun itu sektor, 생산, produksi, 설계, perancangan, MIT, dan R&D. Kita ulangi, 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 기준으로 dengan standar tahun 2020 차지하였습니다. menguasai atau menempati 1위 peringkat 1 세계 dunia 종합 경쟁력에서 dalam daya saing yang komprehensif, pohaman yang termasuk 기술력, kemampuan teknis, bumun, sektor, 생산, produksi, 설계, perancangan, MIT, dan R&D. 선정별 경쟁력 있어서도 ada juga 경쟁력 daya saing 선정별 berdasarkan jenisnya. 가스운반소 유조선 컨테이너선 등에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. sedang memiliki 경쟁력 daya saing 높은 yang tinggi 등에서 seperti kontainerson itu kapal peti kemas, 유조선 kapal tanker minyak, 가스운반선 kapal pengangkut gas. Kita ulangi. 있어서도 ada juga 경쟁력 daya saing 선정별 berdasarkan jenisnya. 확보하고 있습니다. sedang memiliki 경쟁력 daya saing 높은 yang tinggi 등에서 seperti kontainerson kapal peti kemas, 유조선 kapal tanker minyak, 가스운반선 kapal pengangkut gas. 그러나 namun 최근 몇 년간 dalam beberapa tahun terakhir 한국이 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 세계적인 경기 침체와 경쟁의 심화로 인해 다소 어려움 겪고 있습니다. sedang mengalami 어려움 kesulitan daso sedikit kesulitan inhe akibat 경쟁이 심화 persaingan yang ketat dan 경기 침체 kemerosotan ekonomi 세계적인 dunia. Kita ulangi, 그러나 namun 최근 몇 년간 dalam beberapa tahun terakhir 조선업 industri kapalnya 한국 Korea 겪고 있습니다. sedang mengalami 어려움 kesulitan daso sedikit kesulitan inhe akibat 경쟁이 심화 persaingan yang ketat dan 경기 침체
kemerosotan ekonomi sekejokin dunia. 이를 극복하고자 untuk mengatasi hal ini, Joseonop industri kapalnya Hankook Korea, 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하는 등 조선업 선도국의 입지를 유지하기 위한 노력을 끊임없이 하고 있습니다. sedang melakukan tanpa henti noryok usaha Wihan untuk yuji mempertahankan ibji를 posisi 선도국 sebagai negara terdepan Joseonop dalam industri kapal dan seperti Kangwa memperkuat 경쟁력 daya saing Tonghae melalui 개선 perbaikan gujo konstruksi gua dan 기술 혁신 inovasi teknologi. Kita ulangi, 극복하고자 mengatasi hal ini Joseonop industri kapalnya Hankook Korea 끊임없이 하고 있습니다. melakukan tanpa henti noryok upaya atau usaha Wihan untuk 유지하기 mempertahankan ibji posisi 선도국 sebagai negara terdepan Joseonop industri kapal dan seperti Kangwa memperkuat 경쟁력 daya saing Tonghae melalui 개선 perbaikan gujo konstruksi gua dan 기술 혁신 inovasi teknologi. Kita lanjut ke readingnya. 다음 단어와 관계는 것은 무엇입니까? apa? 것은 hal. 관계는 berhubungan dengan danau kata dalam berikut. Itu ada torio hose, selang cat. Opsi pertama, cerio, bahan. Opsi 2, wonro, itu bahan mentah. Kike, mesin. Doku, alat. Jelas ya, ini termaksudnya alat. 정답은 4번. Opsi 2, 다음 중 밑줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat 많은 yang tepat. 부분이 pada bagian 밑줄 진 yang di garis bawah 중 di antara dalam berikut ini. 표면이 물기를 주었어요. memberikan mulki air 표면이 dari permukaan. Opsi 2, 선체 표면이 녹을 제거했습니다. telah menyingkirkan nokarat 표면 permukaan 선체 lambung kapal. Opsi 3, 선체 내부의 온도를 조리했어요. telah memproses 온도 suhu nebu dalam ruangan 선체 lambung kapal. Opsi 4, 오늘 사용할 도료를 조립했어요. telah merakit 도료. cat, 사용할 yang akan digunakan 오늘 hari ini. Jelas ya? Yang paling tepat, yang paling nyambung itu opsi 2. 정답은 2번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. pilihlah 것을 hal 가장 알맞은 yang paling tepat tergal yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. Itu ada dojang 작업할 때는 saat hal melakukan 작업 pekerjaan dojang pengecatan 작업장을 환기시켜야 합니다. harus 환기시켜 mengalirkan udara atau mengventilasi 작업장 tempat kerja. 그래서 jadi dojang 작업을 하기 전에 sebelum melakukan 작업 pekerjaan dojang pengecatan harus yoro membuka. Kita lihat opsi pertama 창문 jendela, opsi 2 julja meteran, opsi 3 선풍기 kipas angin, opsi 4 sadari tangga. Jelas ya, membuka apa? Membuka 창문 jendela.
Namun berikut ini Mose tehan solmyong imika adalah penjelasan tehan tentang mod apa Eurises spray konero pentral pun sahanhu pusro pentral cirel Mamuri Hamida menyelesaikan paint kecil pengecatan putero dengan kuas setelah punsa menyemprot paint cat Eorise spray konero dengan pistol semprot tanpa udara. Kita lihat opsi pertama, Pojang Jakob pekerjaan, Pojang pengepakan, opsi 2, Jakob pekerjaan, Tojang pengecatan, opsi 3, Yonma Jakob pekerjaan, Yonma penghalusan, opsi 4, C dan Jakob pekerjaan, C dan mengolah dan memotong. Jelas ya, Chong Daben, Ibon. Tamkrol ikko ikbaca kel paragraf dan berikut ko dan yang katon gosel korosipsio pilihlah gosel hal katon yang sesuai kwa dengan neong isi Hangugen Korea seke cokro kyongchengrok inen josonap ku karo taehyung sonpan mit tekso son pakon joeso nopen kisul ryokal kacuko ismida memiliki kisuryok kemampuan teknis nopen yang tinggi koncoeso dalam membangun atau membuat sontak kapal teksu khusus mid dan sontak kapal taehyung tipe besar. Kukaro sebagai negara Chosunop, industri kapal inen yang ada atau memiliki kyongchengrok daya saing sekejokro secara dunia atau global. Turki khususnya kaseun panson yo Johnson kontainoson punyaiso kam comal poimida. Poimida menunjukkan kamcong kekuatan punyaiso dalam bidang kontainoson kapal petik kemas yu Johnson kapal tanker minyak. Lalu ada kaseun panson kapal pengangkut gas. Second belakangan ini Gyeonggi Chimjero Oreumel Kyokoichiman sedang mengalami Oreum kesulitan Gyeonggi Chimjero karena kemerosotan ekonomi Jiman tetapi Gisul Hyoksin kwa Kujo Kesonol Tonghe ke Gyeongjengrokal 강화하고 있습니다. Ismida sedang Kangwa memperkuat Gyeongjengrok daya saing Tonghe melalui Keson perbaikan Kujo, konstruksi, Gua dan Gisul Hyoksin. Gisul Hyoksin itu inovasi teknologi. Kita lihat opsi pertama, Hanguki Joseon Objedren. Perusahaan pembuatan kapalnya Hangu Korea Curo biasanya Sohyong-son bakal mandemida membuat sontak kapal Sohyong tipe kecil. Enggak ya, yang dibuat itu Taehyung tipe besar. Opsi 2, Hanguki Joseonop industri kapalnya Hangu Korea Yu Joseon Punyaisonen Gisulyoki Yakamida. Yakamida lemah Gisulyok. Kemampuan teknis Punyaisonen dalam bidang Yu Joseon. Kapal tanker minyak. Enggak ya, enggak lemah, tapi justru kuat. Opsi 3, Hanguki Joseonop industri kapalnya Hangu Korea Gyeonggi Chimjedo Pulkuhago ken 어려움을 없이 성장하고 있습니다. sedang berkembang. Opsi tanpa 어려움 kesulitan ken yang besar Pulkuhago meskipun ada Gyeonggi Chimjedo kemerosotan ekonomi. Enggak ya, dia sedang mendapatkan kesulitan. Opsi 4, 한국은 Korea 세계적으로 특수 선박 건조 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있습니다. sedang 보유. Itu memiliki 경쟁력 daya saing 높은 yang tinggi 분야에서 dalam bidang konjo pembuatan atau pembangunan sontak
kapal, khusus, Seke Cokro, dunia atau global. Ada ya di kalimat pertama. 정답은 4번. Kita lanjut ke 듣기nya. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Kamal Tetko terdengar dan berikut kok dan teranyongka kuanggenan krimal korosipsio. Korosipsio pilah krim gambar kuanggenan yang berhubungan kuah dengan neong isi diren yang didengar. 로프가 어디에 있어요? Ropega talinya odie isoyo ada odie di mana? 사다리 옆에 있어요. Sadari yope isoyo ada yope di samping sadari tangga. Jelas ya? 정답은 2번. (2번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Tamal tetko terdengar dan berikut kok dan mulai almacan tedabel korosipsio. Korosipsio pilihlah tedabel jawaban almacan yang tepat mulai pada pertanyaan. 비계 설치 작업은 언제 시작해요? Bige solci cakupan cakup pekerjaan solci pemasangan bige peranca. Once kapan sijakeo dimulainya? 1. 칼로 씨하고 할 거예요. Carlo si Hago Halgoeo akan melakukan Hago dengan Carlo si saudara Carlo. 2. 내일 오전부터 할 거예요. Neil Oconbuto Halgoeo akan melakukan Oconbuto mulai pagi Neil besok. 3. 안전 난간도 설치할 거예요. 안전난간 더 설치할 거예요. 거의 akan 설치할 memasang 안전난간 더 pagar pengaman juga. 4. 오늘 4시간 정도 할 거예요. Onar hari ini nesikan contoh hal koyo akan melakukan 정도 sekitar nesikan 4 jam. 정답은 2번. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Tuh saraman dua orang musa tehe malako ismika koi sedang malah berbicara tehe tentang mod apa? 깔판 작업을 모두 끝냈는데 밑받침 철물을 설치할까요? Kalpan cakobel modu ketna nante ketna setelah selesai modu semua cakop pekerjaan kalpan papan lantainya. Mitpacim cal munal solcial kayo maukah dipasang? Mitpacim cal munal perangkat logam dasarnya. 네, 그럽시다. 밑받침 철물 작업 후에 비계 기둥을 세워주세요. Nek ya, kropsida, mari lakukan. Mitpacim cal munal cakob setelah cakob pekerjaan. Mitpacim colmun perangkat logam dasar. Pike tunggal sewa jus ya tolong sewa pasang atau dirikan pike dong tiang perancahnya atau kerangkanya. Kita lihat dari opsi pertama, cakop tedo sikap cakop pekerjaan. Opsi 2, cakop jangso tempat cakop pekerjaan. Opsi 3, cakop sucik peraturan cakop pekerjaan. Opsi 4, cakop sunso urutan cakop pekerjaan. 정답은 4번. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
Tamal ko dengar dalam berikut ko dan iyo jen malo gajangal majen gosel korusipsio pila gosel hal gajangal majen yang paling tepat malo dengan perkataan iyoji selanjutnya. 칼로 씨, 도장 작업 중에는 마스크를 꼭 착용하세요. Carlo sih, saudara Carlo, tojang cakap jungenan ketika sedang cakap bekerja, tojang pengecatan masker kok 착용하세요. Kok pastikan 착용하세요 gunakanlah masker. 1. 마스크를 주문했습니다. Masker 주문했습니다. 주문했습니다 telah memesan masker. 2. 마스크는 작업대 옆에 있습니다. Maskernya 작업대 옆에 있습니다. ada 옆에 di samping 작업대 meja kerja. 3. 지금 바로 마스크를 쓰겠습니다. 지금 sekarang baru masker을 쓰겠습니다. akan menggunakan masker baru langsung. 4. 저기 마스크를 쓴 사람이 칼로 씨입니다. Jogi masker을 쓴 sarami orang sen yang menggunakan masker jogi di situ. Carlo Simi adalah saudara Carlo. Jelas ya? 정답은 3번. 오 번 오늘 작업할 장소가 바뀐 이유는 무엇입니까? Onar 작업할 장소가 바뀐 이유는 무엇입니까? apa? Iyu alasan bakin merubah 장소가 tempat 작업할 yang akan dikerjakan onar hari ini. 오늘 작업할 곳은 가판이지요? 빨리 가서 도장 작업을 마치겠습니다. Onar 작업할 곳은 곧 tempat 작업할 yang akan dikerjakan onar hari ini. Kapan icio? Kapan adalah lantai kayu, jio kan? Paling gaso gak pergi paling cepat so lalu 도장 작업을 마치겠습니다. akan menyelesaikan 작업 pekerjaan 도장 pengecatan. 아, 오늘은 실내 작업부터 먼저 합시다. 오늘은 실내 작업부터 먼저 합시다. Mari lakukan dulu 작업 pekerjaan 실내 dalam ruangan. 작업 계획서를 보면 오늘은 가판 도장 작업을 해야 되는데요. 작업 계획서 보면 jika melihat 계획서 dokumen rencana 작업 pekerjaan 오늘은 hari ini kapan 도장 작업을 해야 되는데요. harus melakukan 작업 pekerjaan 도장 pengecatan kapan lantai kayu. 오늘 바람이 너무 많이 불어서 야외 작업은 어려울 것 같아요. Onar hari ini parami mani pulso karena param anginnya mani puro banyak bertiup atau bertiup kencang. Yawe 작업 pekerjaan yawe luar ruangan. Oreol kot kata sepertinya oreol akan sulit. Kita lihat dari opsi pertama, parami nomu kangheso. Karena param anginnya nomu kanghe terlalu kuat. Opsi 2, Jakopal sarami opsoso. Karena opsi D ada saram orang Jakopal yang akan bekerja. Opsi 3, Jakob keweki calmot weso. Karena calmot salah kewek rencana Jakob pekerjaannya. Opsi 4, Docang Jakobel pali maco karena maco menyelesaikan pali cepat Jakob pekerjaan Docang pengecatan. Jelas ya? Karena anginnya kencang. Daben ilpon. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 48. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.